Itu gimana? Brainstorm share. Tiga itu. Ntar lo. Ya. Sip. Gue bukan. Unboxing. Unboxing. Kau kirim langsung ya. Mana ya? Enggak ada, cuy. Unboxing handphone iPhone. Wih, ngeri banget kan mas. Handphone. Oppo. Mana? Set. Dari packingnya rapi ya, kelihatannya rapi guys. Tinggal kita lihat dalamannya nih. Kita lihat dalamnya guys. Isinya apa guys? Ini apa guys? Bu, bironya si Rika di mana, Bu? Hah? Karyo nggak ada, Karyo lagi keluar. Baru Nggak ada lagi keluar. Oppo. Bus. Biru. Yang biru Ya kali ya. Iya. Itu ada satu keranjang itu biru semua, isinya biru itu ada dua pak. Biru ada dua. Kasih satu. Dua biru punya dia. Kasih satu aja, ngapain dua-dua? Biarin aja dia bolak balik ini ngapain? Unboxing. Hah? Iya baru. Konsultan fee Takutnya ini. 270. Ya. Iya. Fotonya ada di Jadi di pada paymentnya di situ birunya. Oke, sip. Ya tanda tangan ya pak. Siapa harus tangan dia? Si Dikanya sudah tanda tangan. Oke. Ya. Thank you, Bu. Oke pak, ya pak. Masih disegel guys. Harga berapa nih bang? Harganya 3.700.000. Wow, ada ya. Lihat handphonenya dulu. Boys. Bener. Sesuai guys, beli belanja di mana? Apa tuh? Nyalain dulu mas. Wah. Nyalain. Iya. Belanja di Shopee nih guys. Tokonya namanya Apa itu? HP dan Grand Store. Grand Store Style. Slip paper. Bos gua nih guys. Kok nggak unboxing? Unboxing. ini ada. deh unboxing. Udah mas ya, udah nyala nih. Wah mantap. Top top. Thank you. Thank you. Mas. Oh, iya, sip. Keren.